Pozdrav svima! Još jedan video iz radionice. Danas testiram dve inverter klime, 12 i 15 Midea. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala. Kao prvo, inverter klime su pametne klime koje ne rade punom snagom sve vreme. Umjesto da se pale i gase kao obične, one prilagođavaju snagu u realnom vremenu, troše manje kad je temperatura stabilna, a više kad treba da se nadoknadi razlika. Zato su štedljive i tihe. Evo moje Midea 12 klime, trenutno troši oko 800 W, što je odlično za grejanje jedne prostorije. Merenje radim digitalnim instrumentom, pa da vidite tačno koliko vuče. Inače, ovom klimom grejem oko 90 kvadrata i mogu da postignem oko 23 stepena dok je napolju iznad nule. Ali čim spoljašnja temperatura padne ispod 5 stepeni, palim kotao na pelet i prelazim na podno grejanje, jer klima više ne može da drži tempo, razlog veća kvadratura. Jedna od mana inverter klime, ali i svake klime generalno, jeste što se u filterima vremenom skupljaju prašina, polen, grinje, pa čak i virusi i bakterije. Ako se ne čisti redovno, klima može da pogorša zdravlje, posebno kod dece, astmatičara i starijih. Najopasnija je bakterija Legionella, koja se razvija u vlažnim i zapuštenim uređajima i može izazvati ozbiljnu upalu pluća. Zato se filteri moraju čistiti obavezno jednom u 10 dana i to temeljno, prskanje, ispiranje i obavezno sušenje pre vraćanja u klimu. Evo kako ja to radim. Skinem filtere, naprskam ih tečnošću za odmašćivanje, isperem vodom i osušim fenom. Nema nauke, ali mora da se radi. Posle čišćenja palim klimu i gledam potrošnju, odmah skače na preko 1000 W dok ne uhvati ritam, pa se posle stabilizuje. To je normalno, jer inverter prvo mora da nadoknadi gubitak toplote. Sad me baš zanima, kako vi koristite klime zimi? Da li ih gasite noću pa palite ujutru ili vam rade konstantno? Na šta se grejete kad padne minus? Klima, pelet, struja, pumpa, kombinacija? Pišite u komentaru kako ste vi rešili grejanje, koliko troši kod vas i da li ste zadovoljni. Možda neko ima bolju ideju, pa da svi naučimo nešto novo. Spoljašnje jedinice kod mene stoje na sunčanoj strani kuće. To je ključna stvar. Kad su izložene suncu, manje se hlade i ne stvaraju led, što znači da klima radi efikasnije i troši manje struje. Kod mene nema problema sa zaleđivanjem, nema dodatnog grejača i potrošnja ostaje stabilna. To se vidi i na merenju. Klima ne skače u potrošnji jer ne mora da se odmrzava. Ako planirate montažu, birajte sunčanu stranu kad god je moguće. To nije trik, to je praksa koja štedi kilovate i produžava vek uređaja. Sad prelazimo na Midea 15 inverter klimu. Potrošnja je stabilna, oko 1200 W, što je sjajan rezultat. U kombinaciji sa Midea 12 klimom, grejem preko 150 kvadrata i ukupna potrošnja se drži oko 2 kW po satu. Bez dodatnog grejača, bez skokova, bez iznenađenja na računu. To je ono što me najviše raduje. Efikasno grejanje velikog prostora sa dve klime, uz realnu potrošnju koju možete sami da izmerite. Ali važno je reći, to nije potrošnja tokom celog dana. Klime troše više dok podižu temperaturu, ali čim je postignu, potrošnja pada i do 50%. Tada samo održavaju temperaturu, što znači da realna dnevna potrošnja bude znatno manja nego što brojke na satu u ovom trenutku pokazuju. Pre 2 godine ugradio sam toplotnu pumpu Nibe 750. Koristio sam je jednu sezonu, grejao 150 kvadrata, ali nisam bio zadovoljan. Morao sam da uključim grejače od 4 kW plus kompresor i ukupna potrošnja je išla i do 10 kW. To za mene nije bilo ni ekonomično ni efikasno. Zato sam prešao na kombinaciju inverter klime i kotla na pelet i to se pokazalo kao prava stvar. Klime koristim dok je spoljašnja temperatura do 5 stepeni, a kad padne ispod toga, palim kotao i grejem se podnim grejanjem. U sljedećem klipu pokazat ću vam kako sam sredio kotao na pelet da troši duplo manje, a greje bolje.
Znate i sami da su fabrički kotlovi podešeni da troše više, ali ja sam to rešio na svoj način i snimit ću detaljno kako sam to uradio sa gorionikom i podešavanjem. Eto, to je moje iskustvo. 2 inverter klime, realna potrošnja i kombinacija sa kotlom na pelet koja za mene radi posao. Nema reklame, nema bajki, samo ono što sam sam testirao i koristim svaki dan. Toplotnu pumpu sam probao, nisam bio zadovoljan. Klime rade dok mogu, a kad zahladi, pelet preuzima. U sljedećem klipu pokazujem kako sam prepolovio potrošnju peleta na kotlu, pa ako vas zanima, ostanite uz kanal. Posle svega što sam probao, inverter klime, toplotnu pumpu, pelet, mogu da kažem da je grejanje na klimu najjeftinije, ali to važi samo ako je kuća dobro izolovana i ima kvalitetne prozore. Bez toga, klima se muči, troši više i ne daje isti efekat. Zato je moja preporuka. Ako imate dobru izolaciju, klime su odličan izbor za grejanje. Tihe, štedljive i jednostavne za održavanje. Konkretno, koristim 2 Midea inverter klime već preko 6 godina. Bez jednog kvara, bez servisa, bez problema. Stabilne su, pouzdane i troše onoliko koliko pokaže merač. Za mene, to je dokaz da Midea radi posao. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala.